Gospodo sudije, ne može zastupnik optužbe sada da dopunjuje svoga veštaka. Kad ja budem unakrsno ispitivao gospođu Dal, onda će ona to moći da kaže. Pošto do toga nikad neće doći, bar ne u ovom procesu, možda u nekom drugom jer sam protiv nje pokrenuo krivičnu prijavu, onda ćemo vidjeti. Ali sada ja ispitujem jednog veštaka koji sve ovo mora da zna i da ovdje iz rukava činjenice iznosi. On se bavio sa mnom, mojim slučajem, nekoliko godina. Gospodine Oberšal, da li ste negde u mojim tekstovima našli da se ja zalažem na području Republike Srpske Krajine ili Republike Srpske za bilo koju vrstu progona na etničkoj, rasnoj ili verskoj osnovi? Šta znači progon? Na primjer, da se neko otpušta sa posla zato što je musliman ili katolik, da se nekome zabranjuje da kupuje u prodavnici određene namirnice zato što pripada određenoj nacionalnoj grupi, verskoj grupi. Bilo koju vrstu progona, znači diskriminacije. Ako je neko stanovnik Republike Srpske ili Republike Srpske Krajine, a pripada drugoj etničkoj grupi, razlikuje se etnički od Srba, da sam se zalagao da bude diskriminisan. Da li ste to negde našli? You mean things like employment discrimination? Pritom mislite na diskriminaciju u smislu posla? I didn't, well, we weren't looking for that. Ne, to nismo niti tražili. I didn't see in your text anything about ja u vašim employment tekstovima discrimination. nisam vidio ništa u vezi s diskriminacijom u smislu posla. Hvala vam, gospodine Oberšal. Time sam završio ovaj set pitanja koji se tiču Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Sada prelazimo na područje zbivanja u Vojvodini. Gospodine Oberšal, vi donosite mnogo izvoda iz mojih govora, gde se ja zalažem za deportaciju Hrvata iz Vojvodine, za razmenu stanovništva, za razmenu imovine i tako dalje. Je li tako? Ima priličan broj tih primjera. Ja to ne osporavam, to je istina. Da li ste primetili da su svi ti primjeri iz perioda koji obuhvata 3 do 4 meseca, 92. godine? I'm not sure that they all nisam siguran da svi se odnose baš na taj konkretni period, morao bih to provjeriti. Dobro, niste u stanju da odgovorite na ovo pitanje. Gospodine Oberšal, vi tamo navodite na više mjesta da ja pominjem kako je Tuđman proterao 200 ili 300 hiljada Srba iz Hrvatske. Je li tako? That's what you say. Ono što vi kažete, je li to istina ili ne, to je sasvim drugo pitanje. A vi niste ni pokušali da ustanovite da li je to istina, je li tako? I have, the numbers have really not been established by brojeve doista nitko, nijedan autoritativni izvor nije utvrdio. Postavio bih da je ovaj sud u nekim svojim krivičnim gonjenjima najvjerojatnije će doći do najboljih procjena brojeva. Način na koji vi međutim koristite brojeve u različitim kontekstima mene navodi na veliku skepsu u vezi s tim brojevima. Ali ja ne mislim da su brojevi doista toliko važni. Mi ih možemo podijeliti s 10 ili s 5, a možemo ih pomnožiti iz 2. Međutim, počinjene su ogromne, strašne nepravde. Gospodine Oberšal, nemojte da odgovarate ono što vas ne pitam. Brojke ste mogli ustanoviti u Statističkom zavodu. Postoji popis izbjeglica koji je više puta revidiran. Vi to ništa niste tražili. Jeste li čuli za profesora Svetozara Livadu? No.
To je profesor sveučilišta u Zagrebu koji je objavio nekoliko studija o progonu srpskog stanovništva iz Hrvatske. Trebali ste ga konsultovati. Tužilaštvo koristi njegove analize. I još jednu stvar da vam kažem. Pred ovim sudom niko nije procesuiran za progon Srba iz Hrvatske 1991. i 1992. godine. Iako je 300.000 proterano. A mene procesuiraju iako je svega nekoliko hiljada Hrvata otišlo, a nijedan nije proteran. Novo pitanje. Gospodine Oberšal, da li vi znate da su se u Srbiji krajem maja 1992. godine održavali izbori? To je 1992. godina. I have no reason to believe that they were not held. Nemam nikakvog razloga vjerovati da ti izbori nisu održani, ako vi to tvrdite. Ali nemate ni saznanja da su održani. Je li tako? Well, if I want to check on Serb elections, I go to... Kad bih htio provjeriti sve srpske izbore, onda bih se obratio izborima kao poput Gautija koji se time bavio. Ja doista nemam u glavi sve datume svih izbora održanih u Srbiji. Zašto bih to i imao? Gospodine Oberšal, to su bili veoma važni izbori. To su prvi izbori za parlament Savezne Republike Jugoslavije, nakon što je ona konstituisana u proljeće 1992. To biste morali znati kao ekspert za ovaj period mog delovanja. I ovdje veštačite, a ne znate za te izbore. Ja nisam rekao da nisam znao za neke izbore. Izbori su se stalno održavali, vrlo različiti izvori, i ako bih htio utvrditi nešto u vezi s nekim konkretnim izvorima, točno znam kojim bih se izvorom poslužio. Gospodine Oberšal, to nije odgovor na moje pitanje. Vi ste suviše uske izvode iz mojih govora imali na raspolaganju da bi se znali širi politički kontekst u kom sam govorio, je li tako? U pogledu Hrvata u Vojvodini. Da li je to tako? Yes, I read up actually on ja sam pratio što se dogodilo u Vojvodini tijekom cijelog tog razdoblja 1991. do 1993. Pročitao sam mnogo toga o tome što se događalo u vojnom i političkom smislu i u Bosni i u Srbiji. Da, vrlo sam pažljivo pregledao te materijale. Vi ste pomenuli u toku glavnog ispitivanja moj govor iz Hrtkovaca 6. maja 1992. godine, je li tako? Ako to stoji među primjerima čiji sam sadržaj analizirao, da, onda je to tamo je taj vaš govor. Kako da ne? Kojim povodom sam ja držao taj govor? I don't know what speech you're referring to. Ne znam točno na koji govor se sada pozivate. Možemo li se pozvati na konkretni primjer o kojem sada razgovaramo? Gospodine Oberšal, o kojem mi postavljate pitanja? To je čuveni moj govor 6. maja 1992. godine u Hrtkovcima, na kome se temelji čitav ovaj deo optužnice za Vojvodinu. To je ključni govor, temeljni govor.